Madar Junction Ajmer Kolkata Express is arriving on platform number 5. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 19608 डाउन मदार जंक्शन अजमेर कोलकाता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 19608 ডাউন মাদার জংশন আজমের কলকাতা এক্সপ্রেস 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। May I have your attention please? Train number 37256 down Bandel Howrah local will depart at its scheduled time at 15 hours 10 minutes from platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 37256 डाउन बैंडल हावड़ा लोकल अपने निर्धारित समय 15:10 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से जाएगी। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 37256 ডাউন ব্যান্ডেল হাওড়া লোকাল নির্ধারিত সময় বিকেল 3:10 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে ছাড়বে। May I have your attention please? Train number 37256 down Bandel Howrah local will depart at its scheduled time at 15 hours 10 minutes from platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 37256 डाउन बैंडल हावड़ा लोकल अपने निर्धारित समय 15:10 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से जाएगी। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 37256 ডাউন ব্যান্ডেল হাওড়া লোকাল নির্ধারিত সময় বিকেল 3:10 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে ছাড়বে।